अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल मिन्जास वॉइस पर आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के 34वें और आखिरी ताकतवर हुक्मरान यानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के बारे में। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को सल्तनत उस्मानिया का आखिरी सुल्तान कहने से मुराद ये है कि भले ही सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान नहीं थे, बल्कि उनके बाद दो सुल्तान और भी हुए थे, लेकिन वो दोनों सुल्तान सिर्फ नाम के सुल्तान थे, यानी सल्तनत की असली ताकत उनसे छीन ली गई थी और उनकी जगह सल्तनत की ये ताकत ऐसे लोगों के पास पहुंच चुकी थी जो खुद सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने की साजिश कर रहे थे। दोस्तों, जिस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने सल्तनत उस्मानिया की कमान संभाली, उस वक्त सल्तनत उस्मानिया विदेशी मुल्कों के कर्ज़े में पूरी तरह डूबी हुई थी। इसीलिए सल्तनत उस्मानिया की ताकत भी दिन ब दिन कम होती जा रही थी और उनकी दुश्मन फ़ौजें मौका पाकर सल्तनत उस्मानिया के इलाकों पर कब्ज़ा कर रही थीं। और दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की ऐसी हालत की वजह थी कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के सुल्तान बनने से पहले तकरीबन 150 साल पहले तक जितने भी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे, वो ज़्यादातर अय्याश और आलसी किस्म के इंसान थे। उन्हीं के फजूल खर्चों की वजह से सल्तनत विदेशी कर्ज़ों में डूब गई थी। दूसरी तरफ सुल्तान अब्दुल हमीद सानी एक आशिक़ रसूल, नेक और सादा मिजाज इंसान थे। वो अपनी रियाया की ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखते थे। दोस्तों, सन 1876 में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे। जिस वक्त आप सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने, उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के वज़ीर यानी कि मिदहत पाशा ने आपके सामने सुल्तान बनने के लिए कई शर्तें रखी थीं, जिसमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि सल्तनत उस्मानिया के निज़ाम को जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा, यानी सल्तनत में एक पार्लियामेंट बनाई जाएगी जहां पर सल्तनत के तमाम फ़ैसले किए जाएंगे। ये साफ बात थी कि सल्तनत की सारी ताकत सुल्तान के हाथ में नहीं, बल्कि उस पार्लियामेंट के पास चली जाती। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुल्तान अब्दुल हमीद ने हालात की नाजुकी और मजबूरी में ये शर्त कबूल कर ली और पूरी सल्तनत में ये कानून लागू कर दिया गया। उस कानून की मदद से सल्तनत उस्मानिया के महल में वो लोग भी अपनी ऊंची जगह बनाने में कामयाब हो गए थे कि जो लोग उस दौर में फ्रांस, यूरोप और रशिया जैसे मुल्कों से काफ़ी मुतासिर थे, और ज़ाहिर है ये वो सारे मुल्क थे जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के सबसे बड़े दुश्मन थे। इस कानून की वजह से यूरोप में मौजूद तमाम यहूदी और ईसाई ताकतों को सल्तनत उस्मानिया के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका मिल गया था। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने इस खतरे को महसूस कर लिया था। उन्होंने कुछ महीनों बाद सल्तनत उस्मानिया में मौजूद इस कानून को ख़त्म कर दिया और फिर से सल्तनत की तमाम ताकत अपने हाथ में ले ली। सुल्तान के इस फैसले से तमाम बड़ी यूरोपीय ताकतें आपके ख़िलाफ़ हो गईं। मिस्र और अरब जैसे मुल्क पहले से ही सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत करने का मौका ढूंढ रहे थे, लिहाजा उन्हें मौका मिलते ही उन्होंने बगावत कर दी। सल्तनत उस्मानिया हर तरफ से मुश्किलों में घिर चुकी थी। ऐसे बुरे वक्त में मौका देखकर सन 1877 में रूस ने भी सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया। रूस की फ़ौज कुछ ही दिनों में सल्तनत उस्मानिया के इलाकों में अंदर तक पहुंच गई, लेकिन बरतानिया के दबाव की वजह से रूस को सल्तनत उस्मानिया से समझौता करना पड़ा। इस समझौते में कुछ ऐसी शर्तें रखी गई कि उसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया हमेशा के लिए टूट कर रह गई। इस समझौते की वजह से सल्तनत उस्मानिया को अपनी कई बड़ी और कीमती रियासतों को खुद मुख्तार यानी आज़ाद करना पड़ा था। सल्तनत उस्मानिया के ऐसे बुरे हालात को देखते हुए उस दौर की कुछ यहूदी तंजीमों ने अपना खेल शुरू कर दिया। सुल्तान के पास
یہودی تنظیم کا ایک چھوٹا سا گروپ حاضر ہوا۔ اس نے سلطان سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں فلسطین کے علاقے میں ہمارے مذہب کی ایک چھوٹی ریاست قائم کرنے کی اجازت دیں، جس کے بدلے میں ہم آپ کے تمام قرضوں کی ادائیگی کر دیں گے۔ لیکن چونکہ سلطان عبدالحمید ثانی کوئی لالچی اور بیوقوف قسم کے سلطان نہیں تھے، ایسے برے حالات میں بھی سلطان نے انہیں بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے اس تنظیم کو فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے غصے میں کہا کہ فلسطین صرف میرے آبا اجداد کی میراث نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی وراثت ہے۔ میں فلسطین کو ایسے انسانوں کو نہیں دے سکتا جو اسے برباد کر دیں۔ سلطان عبدالحمید کے اس جواب سے پورے یورپ میں ہلچل مچ گئی اور تمام یہودی طاقتوں نے ٹھان لیا کہ کسی بھی طرح سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے ہی رہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے سلطنت کی جڑوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ینگ ترک نامی ایک تنظیم بنائی اور اس میں ان ترکی نوجوانوں کو شامل کیا گیا جو کہ پیدائشی طور پر ترکی کے ہی تھے، لیکن وہ فرانس اور برطانیہ جیسے ملکوں میں رہا کرتے تھے اور ان کی سوچ اور نظریے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف تھے۔ دھیرے دھیرے یہ تنظیم مضبوط ہوتی چلی گئی اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ 1908 میں اس تنظیم نے سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ سلطنت میں دوبارہ ڈیموکریسی کا وہی نظام شروع کریں جسے پہلے نافذ کیا گیا تھا۔ لہٰذا بغاوت کی وجہ سے سلطان عبدالحمید ثانی نے پھر سے پوری سلطنت میں ڈیموکریسی کا نظام شروع کر دیا۔ لیکن دوستوں، یہ ڈیموکریسی زیادہ دن نہیں چل سکی۔ کچھ ہی عرصے بعد سلطنت عثمانیہ میں ینگ ترک تنظیم کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ ینگ ترک کے لوگ سلطنت میں جہاں کہیں بھی نظر آتے انہیں فوراً ہی گولی مار دی جاتی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد بغاوت کرنے والوں کو تنظیم کو سپورٹ کرنے والی فوجوں نے کچل دیا اور سلطان عبدالحمید ثانی پر بھی باغیوں کا ساتھ دینے کا الزام لگایا گیا تھا اور اسی الزام کی وجہ سے ہی آپ کو سلطان کے تخت سے اتار کر قید کروا دیا گیا تھا اور آخرکار سن 1918 میں قید کے دوران ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے بعد ان کے بھائی کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنایا گیا، لیکن جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ وہ صرف ایک نام کے ہی سلطان تھے۔ سلطنت کی پوری طاقت پارلیمنٹ اور فوج کے پاس تھی اور پھر کچھ سالوں کے اندر ہی دھیرے دھیرے سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ تو دوستوں، یہ تھی سلطان عبدالحمید ثانی کے اثر و رسوخ کی داستان۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔